की सारी पुलिस के सामने रखना चाहता हूं। लॉ एनफोर्समेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि छोटे छोटे लोगों को जेलों में डालो पकड़ के। आप देखेंगे बेचारा गरीब आदमी है, वो अपनी रेड़ी लेके फिर रहा है और वो बेचारा रोजी दिहाड़ी लगा रहा है ताकि अपने बच्चों को खिला सके शाम को। कभी भी पुलिस को ऐसे लोगों से सख्त हाथ से डील नहीं करना चाहिए। पुलिस के अंदर रहम होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, कमजोर तबके के लिए। और जो ताकतवर जब कानून तोड़ता है उससे पुलिस को सख्ती करनी चाहिए। अमन तब आता है जबकि ताकतवर को आप कानून के नीचे लेके आते हैं। कभी भी किसी माशरे में अमन नहीं होता कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ के आप जेलों में डालें और बड़े बड़े जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं और ताकतवर हैं उनको हाथ डालते हुए पुलिस डरे। मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि कोई होली काउज नहीं है, किसी की आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान कानून तोड़ता है मेरे खिलाफ एक्शन लो, आपको लेना चाहिए एक्शन। अगर मैं गलती करूंगा और आप एक्शन नहीं लेंगे, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है, ना हमारे कोई वजीर हैं। जो भी कानून तोड़े, जब आप हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे उस माशरे के अंदर कानून की बालादस्ती कायम होगी। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी भी कानून तोड़ेगी तो मैं उसको सजा दूंगा, क्यों उन्होंने ये कहा था? हर चीज उन्होंने अपनी उम्मत के लिए कही थी। उन्होंने जब ये कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक कानून ताकतवर और दूसरा कमजोर के लिए था, उन्होंने ये तब कहा था कि उन्होंने मदीना की रियासत में बुनियाद रखी थी कानून की बालादस्ती की, कानून की हुक्मरानी, ताकत की हुक्मरानी नहीं। जंगल के अंदर ताकत की हुक्मरानी होती है, माइट इज राइट। इंसानी माशरा तो होता ही इंसानी माशरा तब है जिसके अंदर कानून की हुक्मरानी होती है, और कानून की हुक्मरानी तब होती है जब सब कानून के नीचे होते हैं। तो मैं ये सिर्फ आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है अगर आज हम आगे नहीं बढ़ सके। अगर हम जो एक आज से 50 साल सबसे तेजी से ये पाकिस्तान आगे जा रहा था, शेख रशीद को भी याद होगा, मुझे भी याद है कि पाकिस्तानियों की दुनिया में इज्जत थी। हमारा प्रेसिडेंट जब अमेरिका जाता गया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट एयरपोर्ट उसको लेने आया। बरतानिया गया तो क्वीन ने उसको रिसेप्शन दी, यानी इस तरह की इज्जत थी। तो अगर आज हम वहां नहीं पहुंचे, उसकी वजह ही एक है कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई, हमारी ये जो हम पीछे रह गए उसका बहुत बड़ा वजह ये थी। तो मैं इसलिए आपको आज खास ताकीद करता हूं कि आपने जो कमजोर हैं उनके लिए रहम रखना है, जो ताकतवर है और कानून तोड़ता है किसी किस्म की रियायत उसके लिए नहीं करनी। और फाइनली ये जो आज मैं देख रहा हूँ सेफ सिटी ऑपरेशन, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के। इसमें शेख साहब आपको, मैं अपने आईजी साहब आपको कह रहा हूँ कि किसी किस्म की आपकी मदद चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से एडवांस की है कि हमें पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहिए टेक्नोलॉजी का। इससे हमारी मैन पावर बचती है, हम अपनी पुलिस को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। बजाय वो खड़े हुए हैं, वो भी बेचारे, मैं देखता हूँ सर्दियों में बेचारे खड़े हुए हैं वो पिकेट्स के ऊपर, और जो हालात होते हैं और गर्मी में सर्दी में, तो हम उनको ये जो आपने ईगल स्वॉर्ड का इंशाल्लाह जो आज मैं इसको इनॉग्रेट करूंगा, ये बिल्कुल बेहतर तरीका है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी से सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है और फिर आपके पास ये व्हील्स हैं, ये आपके पास स्पीड है कि आप जल्दी से वहाँ पहुँच सकते हैं, तो आपकी सारी पुलिस फोर्स सही माने में इस्तेमाल होगी। तो इसके लिए शेख साहब मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हमें इसके लिए आपके लिए पूरी रिसोर्सेज देंगे। और उसकी भी वजह है क्योंकि आप जब एक यहाँ अमन होगा, जब यहाँ आपकी लॉ इन्फोर्समेंट होगी, तो इसी से पैसे जनरेट होंगे। हम और ज़्यादा पैसे जनरेट करेंगे, इन्वेस्टर आता है। इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है कि बाहर से लोग आते हैं, कैपिटल है पाकिस्तान का, तो जब वो इस्लामाबाद को देखते हैं कि वहाँ अमन है, वहाँ पुलिस की प्रेजेंस है, तो ये सारा मुल्क का इमेज ऊपर जाता है।
آپ کو یاد رکھیں کیپٹل جو ہوتا ہے جس پر ساری فورن ایمبیسیز ہوتی ہیں, فورن میڈیا ہوتا ہے, وہ جب آپ ادھر کا ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ سیکیور انوائرمنٹ ہے, یہاں ہماری پولیس ایک افیکٹو پولیس سسٹم ہے جو لا انفورس کر سکتی ہے, تو اس کا بہت بڑا ایفیکٹ جاتا ہے اور اسی سے ہم انشاءاللہ ملک کو میں خوشحالی بھی لے کے آئیں گے. تو میں آپ کا سب کا پھر سے شکریہ ادا کرنا یہاں بلانے کا. تھینک یو. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد پولیس کے ایگل اسکواڈ کے افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پولیس کا کردار کسی بھی ملک میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور جن ملکوں میں پولیس مستعدی سے کام کرتی ہے وہاں پر خوشحالی آتی ہے. قانون کی بالادستی بہت اہم ہوتی ہے اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا انتہائی اہم ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات کریں گے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی, جنہوں نے ایوان میں ہنگامہ آرائی اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے والے اراکین قومی اسمبلی کے خلاف کارروائی. یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, یہ دوبارہ بھی جنم میں آئے. یہ اپوزیشن تھکی ہوئی, گھسی ہوئی, پٹی ہوئی, رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے, پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا, یہ اللہ کے فضل سے عمران خان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اور اگلے الیکشن میں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی. میرے مولا کو منظور ہوا, منظوری اللہ سے ہے. صرف دو باتیں, کیونکہ بارش ہو گئی, سارا پروگرام ہمارا متاثر ہو گیا. پرائم منسٹر صاحب, اس میں ہمارے اس سال 7 نوجوان جو ہیں شہید ہوئے, کیونکہ جو بھی مسئلہ ہو پرائم منسٹر صاحب, پروٹیسٹ جو ہے وہ ڈی چوک میں کیا جاتا ہے, آ کے اس کو ہائیڈ پارک بنا دیا گیا ہے. اس لیے ہم نے اپنی فورس کو امن و امان کے لیے بہتر کیا ہے. تمام صوبوں کو 2-2.5 ہزار روپیہ امن و امان کا ملتا ہے جی. مرکز میں بھی ہم خود پروسیس کر لیں, آپ صرف اجازت دے دیں. اور ہمارے پاس خواتین کی تعداد بہت کم ہے. ایک اسلام آباد کے مدرسے میں 1800 طالبات پڑھتی ہیں جی, دینی مدرسوں میں. بعض میں 1200 ہیں, بعض میں ہمارے پاس 200-250 خواتین ہیں. اور آن دی ڈیوٹی جب ضرورت ہو تو 100-150 اویلیبل ہوتے ہیں. ایک ان کی تعداد بڑھانے کی اجازت دے دی جائے, اور ایک لا اینڈ آرڈر کا الاؤنس جو ہے جس طرح 4 صوبوں کو ملتا ہے وہ اسلام آباد پولیس کو بھی مل جائے. آپ نے جو عزت بخشی, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اور اضافہ کرے انشاءاللہ. منسٹری آف انٹیریئر نسیم کھوکھر صاحب ہمارے سیکرٹری ہیں, اور آئی جی قاضی جمیل صاحب, یہ سب ہمہ وقت مصروف ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ انٹیریئر منسٹری, ابھی آپ کو ہم زحمت دینے لگے ہیں, ہم ای پاسپورٹ پہ جا رہے ہیں سر. یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا آپ کے دور کا نشان ہوگا کہ جب ہم تھوڑے سے پیسے کے اضافے کے ساتھ ای پاسپورٹ جا رہے ہیں. اور آج ہم نے آپ کی آمد پہ یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ 2000 روپے کے اضافے سے 48 گھنٹے میں بھی پاسپورٹ دے دیں گے, کیونکہ کوریئر سروس ذرا مہنگی ہے. ابھی آج ہم نے میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا. کوئی پرائم منسٹر صاحب, اللہ آپ کو اور عزت دے نبی کے صدقے میں, بیک لاگ ایک ویزا نہیں ہے, سب آن لائن کر دیے جی 5 مہینوں میں. اور چائنیز نے ہمیں اپریسیشن لیٹر بھیجے ہیں, اور چائنیز اتنے خوش ہیں. ہمارے چین جو ہے ہمارا ہمالیہ سے بلند دوست ہے, اور ہم نے ان کو 2 سال کا آپ کی ہدایت پر ویزا کیا. آپ نے حکم دیا کہ اس کو 2 سال کا ویزا کر دو, 3 مہینے کی بجائے ان کا 2 سال کا ویزا کر دیا. اور یہ ایک ایسا کام ہوا ہے جی کہ جس سے کہ چین کے ہمارے لوگوں میں بہت زبردست میسج کیا ہے. میں آپ کی طرف سے انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے آج اس شہر پہ یہ احسان کیا جی کہ جو پنڈی مری کا سفر 1 گھنٹے کا تھا, یہ بیچارے لائنیں لگ کے اور چیکنگ کر کے اور ڈگی کھولو اور بانٹ کھولو, یہ 3 گھنٹے میں مری پہنچتے تھے. اور بعض کا پرائم منسٹر صاحب 3-3 2-2 گھنٹے لائنوں میں ہی لگ جاتے ہیں جمعہ, ہفتہ اور اتوار کے دن. ساری ٹریفک رکتی تھی. ان تمام کو ختم کر رہے ہیں سوائے فرینچ ایمبیسی کی پوسٹ کو, اس کو کیونکہ ان کی ریکویسٹ بھی ہے اور ہمارا خیال بھی ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے. اللہ آپ کی عزتیں بلند کرے, اللہ پاکستان کو آپ کی قیادت میں آگے لے کے جائے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شیخ رشید صاحب, آپ کی دعوت کا شکریہ. یہاں ہمارے انٹیریئر سیکرٹری یوسف بیٹھے ہوئے ہیں, اور آئی جی صاحب, آپ سب جتنے بھی یہاں سیف سٹی میں ہمارے پولیس کے جتنے بھی آفیسرز بیٹھے ہیں, میں آپ کے لیے صرف کوئی 3 باتیں کروں گا. سب سے پہلے
पुलिस करती है लॉ इन्फोर्समेंट। पुलिस का काम है कि जो कानून हो उसको इन्फोर्स किया जाए, और जिस मुल्क में पुलिस अपना सही काम करती है, दुनिया इस चीज़ की गवाही देती है कि उस मुल्क के अंदर खुशहाली आती है। खुशहाली क्यों आती है? क्योंकि जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, जिस माशरे के अंदर अमन होता है वहीं खुशहाली आती है। तो खुशहाली और अमन साथ साथ जाते हैं, और अमन लेके आती है लॉ इन्फोर्समेंट। और लॉ इन्फोर्समेंट का जो सबसे बड़ा पहलू है वो मैं आज सारी आईजी साहब आपको और आपकी सारी पुलिस के सामने रखना चाहता हूं। लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि छोटे छोटे लोगों को जेलों में डालो पकड़ के। आप देखेंगे बेचारा गरीब आदमी है, वो अपनी रेड़ी लेके फिर रहा है और वो बेचारा रोजी दिहाड़ी लगा रहा है ताकि अपने बच्चों को खिला सके शाम को। कभी भी पुलिस को ऐसे लोगों से सख्त हाथ से डील नहीं करना चाहिए। पुलिस के अंदर रहम होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, कमजोर तबके के लिए। और जो ताकतवर जब कानून तोड़ता है उससे पुलिस को सख्ती करनी चाहिए। अमन तब आता है जबकि ताकतवर को आप कानून के नीचे लेके आते हैं। कभी भी किसी माशरे में अमन नहीं होता कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ के आप जेलों में डालें और बड़े बड़े जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं और ताकतवर हैं उनको हाथ डालते हुए पुलिस डरे। मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि कोई होली काउज नहीं है, किसी की आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान कानून तोड़ता है मेरे खिलाफ एक्शन लो, आपको लेना चाहिए एक्शन। अगर मैं गलती करूंगा और आप एक्शन नहीं लेंगे, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है, ना हमारे कोई वजीर हैं। जो भी कानून तोड़े, जब आप हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे उस माशरे के अंदर कानून की बालादस्ती कायम होगी। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी भी कानून तोड़ेगी तो मैं उसको सजा दूंगा, क्यों उन्होंने ये कहा था? हर चीज उन्होंने अपनी उम्मत के लिए कही थी। उन्होंने जब ये कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक कानून ताकतवर और दूसरा कमजोर के लिए था, उन्होंने ये तब कहा था कि उन्होंने मदीना की रियासत में बुनियाद रखी थी कानून की बालादस्ती की, कानून की हुक्मरानी, ताकत की हुक्मरानी नहीं। जंगल के अंदर ताकत की हुक्मरानी होती है, माइट इज राइट। इंसानी माशरा तो होता ही इंसानी माशरा तब है जिसके अंदर कानून की हुक्मरानी होती है, और कानून की हुक्मरानी तब होती है जब सब कानून के नीचे होते हैं। तो मैं ये सिर्फ आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है अगर आज हम आगे नहीं बढ़ सके। अगर हम जो एक आज से 50 साल सबसे तेजी से ये पाकिस्तान आगे जा रहा था, शेख रशीद को भी याद होगा, मुझे भी याद है कि पाकिस्तानियों की दुनिया में इज्जत थी। हमारा प्रेसिडेंट जब अमेरिका गया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट एयरपोर्ट उसको लेने आया। बरतानिया गया तो क्वीन ने उसको रिसेप्शन दी, यानी इस तरह की इज्जत थी। तो अगर आज हम वहां नहीं पहुंचे उसकी वजह ये एक है कि ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई, हमारी ये जो हम पीछे रह गए उसका बहुत बड़ा वजह ये थी। तो मैं इसलिए आपको आज ख़ास ताकीद करता हूँ कि आपने जो कमज़ोर हैं उनके लिए रहम रखना है, जो ताकतवर है और कानून तोड़ता है किसी किस्म की रियायत उसके लिए नहीं करनी। और फाइनली ये जो आज मैं देख रहा हूँ सेफ सिटी ऑपरेशन, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के। इसमें शेख साहब आपको, मैं अपने आईजी साहब आपको कह रहा हूँ कि किसी किस्म की आपकी मदद चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से एडवांस की है कि हमें पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहिए टेक्नोलॉजी का। इससे हमारी मैन पावर बचती है, हम अपनी पुलिस को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। बजाय वो खड़े हुए हैं, वो भी बेचारे, मैं देखता हूँ सर्दियों में बेचारे खड़े हुए हैं वो पिकेट्स के ऊपर, और जो हालात होते हैं और गर्मी में सर्दी में, तो हम उनको ये जो आपने ईगल स्वॉर्ड का इंशाल्लाह जो आज मैं इसको इनॉग्रेट करूंगा, ये बिल्कुल बेहतर तरीका है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी से सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है और फिर आपके पास
یہ ویلز ہیں, یہ آپ کے پاس سپیڈ ہے کہ آپ جلدی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں, تو آپ کی ساری پولیس فورس صحیح معنی میں استعمال ہوگی. تو اس کے لیے شیخ صاحب میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے آپ کے لیے پوری ریسورسز دیں گے. اور اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ آپ جب ایک یہاں امن ہوگا, جب یہاں آپ کی لا انفورسمنٹ ہوگی, تو اسی سے پیسے جنریٹ ہوں گے. ہم اور زیادہ پیسے جنریٹ کریں گے. انویسٹر آتا ہے. اسلام آباد ایک ایسی جگہ ہے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں, کیپٹل ہے پاکستان کا, تو جب وہ اسلام آباد کو دیکھتے ہیں کہ وہاں امن ہے, وہاں پولیس کی پریزنس ہے, تو یہ سارا ملک کا امیج اوپر جاتا ہے. آپ کو یاد رکھیں کیپٹل جو ہوتا ہے جس پہ ساری فورن ایمبیسیز ہوتی ہیں, فورن میڈیا ہوتا ہے, وہ جب آپ ادھر کا ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ سیکیور انوائرمنٹ ہے, یہاں